କିଏ ମା କଲା ରଖିବେ ମୋତେ काही कोठी बोरी कटक काही कोठी सहित पुरे धन दुखरे पड़िला बेले माल माल हिस्र जंतु कांदी उठिला मा कला धर्मरे तुमर एकइर बड़ा विशिकेशन सबु कररे धन तू एते गुरे बात जीवु बाटरे नदी नाल बण पर्वत हिंस्र बाघ भालु इत्यादि कर अत्याचार विपद होई तोर किए साहाब गरीब कांदी उठिछि मा बामन उत्तर देले मालो पुत्र भूले अनाथ बंधु बामन कहले गरीब गरीब मानकर सहायला करुणा सिंधु करुणा करो करुणार बरुणामय भगवान नारायण ऋषिकेश चाहिए गुण रखिबे मा मोर किछि हबनी ठिया हिछि मा दीदी बामन बाहरिए गोड़ी गर्भ गंजन करिला ना दंड छत्र धरी पड़े प्रणाम जननी भारी जंत्रणा भी আছে गाड़ी चौकिया गरसाई बालासारू 12:30 बाहरी आसिक घरे पहुँचलु 4:30 7टारू उठी खाई देकी बाहर दिन 10 रे पेंडाल उठिया 10:30 पाला सोजा 170 किलोमीटर दूर बड़मा तीनटारे पाला सोजा खिया नहीं पिया मो पुआ आनंद फोन कला बेले दिन 2:30 पाला सुबह बापा तुम्हें कोने दिखे आसिबनी मोर विश्वास पाउनी कारण अछि किंतु कहले ओरे तू कथा देछु मो पुओ मुंड भी घिसे आछनी जाई की पहुंचीबी राती के दीदीटा पाला और गुटी के पाला इसी के लेके ओटिले जीवन रहियो तो नाय नरेले 108 नंबर में रखी जा हो देखिया चलो 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 अरे दंड छत्र को धरिए रायो आया प्रभु कल्याण करतु सुलक्षणा सौभाग्यवती जाओ जे पैसा दबार मन थो सब बोलिया जा
ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ରକୁ ଧରିଲେ ହାଏ ହାତରେ ନାରାୟଣ ମାର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମଟିଏ ଜଣେଇଲି ମା ପାଦର ପାଦ ଧରି ଟିକେ ଆଣି ଲଲାଟରେ ମାଇଲି ବାମନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଠୁକେଇ 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 ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟିଏ ପଡିଛି ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଗଡ଼ିଆ ନେଇକି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି କେମିତି ଯାଉଛି ରେ ତାଳ ଯୁକ୍ତ ହାତ ପତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗ ଆବୃତ କରି ଅଙ୍ଗୁକୁ ଆବୃତ କରିଛି ବାମନ ତାଳ ପତ୍ରରେ ଧରିଛି ଛୋଟା ଆଉ କେମିତି ଯାଉଛି ନା ତୋମାର ମାର ପଘନ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୂରତି ବାଳ ବ୍ରହ୍ମର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବାମନ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ମୋହ ହେଇଯିବ ଏ ବାମନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଆ ନେଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯୋଉ ଝିଅ ବୋହୂ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବାମନକୁ ଦେଖିକି କଣ ଭାବିଲେ ଧିକରିଆ ଜନନୀ ପରାଗ ଏ ଧିକରିଆ ଜନନୀ ପରାଗ ହେଲା ଏ ପାସା ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି କେଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୁଆ ବଳା या गोरा तो धरुची अरे चाली जाती एडिकी टिकी टिकी चरण दीटा पादरे एते कष्ट कष्ट होला अरे केवल ए मोर पाखरे रह रंकर तोरे तू मां जने के कोजी मो पाखरे रह तू पर भिको मागी जा रंग रतन गारे कोटि जन्मर सुकृत बड़ पुण्य हो ओला मुंड होई के नारी ए गंडे दिले तू बड़े छुआटा गाली रे तू माटी पसे दू अरे बाबा कोले छुआटा रे ओला तुते मांगी गमन टुके टुके जाउछो नारी माने ठिया आइछो ए बाबा ओ केडे सुंदरिया छुआटा आइतिलो काहे कहू ता मारा केमिति कमागे को पठेती देखे मो आई खाए ओलो पापा टोकाना दे दे आइति आयो बाफाले आमुलो हाकुर तू पाखरे कोन से पोखा मारे की ए टोका को क्या जीव
বুপার গাড়ি কাহার আজ কেমিতি বহি গোটে কলি মো গাড়িটা নষ্ট হইগলা ସବୁଦିନ ଆମର ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସହଜେ ବାଳିତ ବୟସ କ୍ଷୀର କଣ୍ଠକୁ ମାର କ୍ଷୀର କଣ୍ଠକୁ ମାର କ୍ଷୀର କଣ୍ଠକୁ ମାର ଧାନର ସତିରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳିତ ବୟସର ଅବତାରର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପେ ଆପେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ନିଗ୍ଧ କିରଣ ଦେଇ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟର ବୀଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ରାମନକୁ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ଛୁକେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯାଉଛି ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ବାମନ ସେଇ ରାଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବସକୁ କହିଲେ କାନନେ ଠକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଦାନ ନେବା କାରଣ ପଥେ ଆମ ଜାତିକୁ ଛୋଟ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଯେତେ ମୋ ଜାତି ଭାଇ ଖବ ମୋ ଉପରେ ରାଜି ହଉନି ମୁଁ କହୁନି ଆମ ଜାତି ବୋଧ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ବର୍ଷୁ କହିଲେ ଆମ ଜାତିଟା କେମିତିଆ ଜାତି ସହଜେ ଯାଚ ଗୌଧି ସହଜେ ଯାଚ ଗୌଧି ଶିଖେଇଛି ଘାଣ୍ଟି ବି ସହଜେ ଯାଚ ଗୌଧି ସେ ଯେ ପରମପଦ ଦାୟକ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଚ ଗୌଧି ବୋଲେ ମାଗି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତ କୁହ ସପୋର୍ଟ ଆଣିବୁ ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲେ କ୍ଷୀର ରହିବା ପରେ ନଦିଆ କିଏ କ୍ଷୀର କରିଦେବୁ କ୍ଷୀର କଥା ପରେ ଆମେ ବୁଲିକି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବୁ ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ ପରିବା ନେବେ ଘରକୁ ଆରେ ପୁଅ ଦେ ଆଳୁ ଦିଅ ଦେ ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ଦେ ଦେ କୋବି ଦେ ଦେଖେ ଭୋଗ ଧରିକି ଆସେ ପଇସା ବାମଣକୁ ରମେଶ ଭାଇଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ରମେଶ ଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ମାଗି ଦିଆ